Aku 내가 akan minta 아버지께 kepada Bapa dan Ia 구하겠으니 akan 그가 memberikan 또 kepadamu 다른 seorang 보혜사를 penolong yang 너에게 lain, 주사 supaya Ia 영원토록 menyertai 너희와 kamu 함께 있게 selama-lamanya. 하리니 그는 진리의 Roh 영이라 kebenaran. 세상은 Dunia 너희 tidak 그를 dapat 받지 menerima Dia, 못하나니 sebab dunia 이는 tidak 그를 melihat 보지도 Dia dan tidak 못하고 mengenal Dia. 알지도 못함이라. Tetapi kamu 그러나 mengenal 너희는 그를 Dia, sebab 아나니 Ia menyertai 그는 kamu 너희와 dan akan 함께 diam di dalam 가심이요 kamu. 또 너희 속에 계시겠습니다. 내가 Aku tidak 너희를 akan 고아와 meninggalkan 같이 kamu sebagai 버려두지 yatim piatu. 아니하고 Aku 너희에게로 datang 오리라. kembali kepadamu. 조금 있으면 Hingga saat 세상은 lagi dan 다시 dunia 나를 tidak 보지 akan melihat 못할 aku 것이로되 lagi, tapi kamu 너희는 melihat 나를 aku sebab 보리니 aku hidup 이는 dan kamu 내가 pun akan hidup. 살아있고 너희도 살아있겠음이라. 그날에는 Pada waktu itulah 내가 kamu 아버지 akan tahu 안에 bahwa aku di 너희가 dalam 내 Bapakku 안에 dan kamu di 내가 dalam 너희 안에 aku 있는 dan aku 것을 di dalam 너희가 kamu. 알리라. Amin. 우리 옆사람 고백하겠습니다. Mari kita memberkati orang di samping kita. 주 안에서 사랑합니다. Ku kasih kau dengan kasih 우리는 Tuhan. 한 형제입니다. Karena kita saudara di dalam Tuhan. 아멘. 오늘 너희가 내 안에, 내가 너희 안에라는 제목입니다. Firman Tuhan hari ini berjudul, kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. 이 말씀은 불신자들, 하나님 믿지 않는 사람들은 이해할 수 없는 말이에요. Ini adalah firman Tuhan yang sebenarnya tidak dapat dimengerti oleh orang-orang yang belum percaya. 예수 그리스도가 어디 계십니까? Di manakah Yesus Kristus? 내 안에 계십니다. Di dalam hati kita. 여러분의 삶의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik hidup Anda sekalian? 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus. 아멘. 그래서 그리스도가 우리 인생의 주인 되셔서 우리 삶을 이끌어가는 거예요. Dan untuk itulah Yesus Kristus menjadi Tuhan atas hidup kita dan mengiring hidup kita. 전에 제가 한번 얘기했었습니다. Beberapa waktu lalu saya sempat bercerita. 저희 어머니가 시간이 나면 기도원을 자주 가셨어요. Nenek saya itu jikalau punya waktu khusus, waktu luang, dia mau menghabiskan waktu di Bukit Doa. 내내가 아니고 우리 어머니. Sorry, maaf. Ibu saya. 그러면 가실 때마다 저를 꼭 데려가요. Jadi, setiap ada waktu saya pun diajak ke Bukit Doa. 많이 산에 올라가서도 기도하고 또 골방에서도 기도하고 많이 기도했습니다. Sering kali pergi ke gunung berdoa atau pergi ke lembah untuk berdoa. 저도 많은 갈급한 마음들이 있었어요. Dan saya juga mempunyai suatu hasrat di dalam hati saya. 어떤 날은 산에 올라가서 하나님 하고 기도했어요. Ada saat di mana saya naik ke puncak gunung dan berseru, Tuhan. 철야 기도, 밤을 새워서 기도하는 기도도 있어요. Dan juga doa semalam suntuk. 밤에 높은 산에 밤에 있으면 추워요. Di atas gunung itu, puncak gunung itu akan dingin pada malam hari. 또 새벽에 내려오면 옷이 다 젖어요. Dan kalau pulang pagi pasti bajunya itu basah kuyup. 그래서 서리가 내려가지고 옷이 다 젖는데 그래서 비닐을 이렇게 옷 이렇게 담요처럼 감싸고 기도하고 그래요. Dan basah kuyup. 우비를 입고 기도했어요. Sehingga saya berdoa memakai mantel hujan. 그렇게 기도하는데 기도하고 내려오면 목이 다 쉬어요. Dan habis berdoa itu pasti suara jadi serak. 산에서 이제 집으로 가기 위해서 걸어서 내려옵니다. Dan pasti setelah berdoa itu berjalan dari gunung ke rumah. 그때 하나님이 저에게 마음을 주시는. Pada saat itu Tuhan memberikan saya hati. 하나님이 어디 있냐? Tuhan ada di mana? 이 산에 하나님이 있냐? Apakah ada di atas gunung? 그러면 너는 하나님을 두고 어디를 가냐? Jikalau begitu, di manakah Tuhan kalau begitu? 하나님을 찾기 위해서 산에서 그렇게 부르짖었는데. Bukankah kamu tadi pergi ke atas gunung mencari Tuhan? 예수 그리스도 어디 계시다고요? Tapi di manakah Yesus Kristus? 내 안에 계시잖아요. Di dalam hati kita. 내 안에 계신 그리스도로 확신하지 못하니까 저는 방황하면서 하나님 나 좀 도와주세요 기도했어요. Oleh karena saya tidak mengenal Yesus Kristus dengan baik dan di mana Ia berada, makanya saya masih mencari Yesus di atas gunung. 여러분 산에서 기도해도 됩니다. Sebenarnya tidak apa-apa berdoa di gunung. 집에서 해도 됩니다. Di rumah juga tidak apa-apa. 어디서든지 해도 돼요. Cuma dimanapun kita dapat berdoa. 산에 가야지 꼭 하나님이 있는 게 아니에요. Bukan berarti Tuhan hanya ada di atas gunung. 그때부터는 제가 평상시 하나님을 바라보는 기도 속에 들어가요. Dan mulai saat itu pun saya pun akhirnya berusaha agar supaya bisa berdoa di keseharian saya. 지금 세상은 많이 발전되어 갑니다. Saat ini dunia semakin hari semakin berkembang. 그런데 왜 문제는
더 많아집니까? Tetapi mengapa masalah semakin banyak? 여러분, 육신의 문제가 해결이 된다고 영적인 문제가 해결되는 것이 아니에요. Bukan berarti karena masalah jasmani sudah memiliki solusinya, maka masalah rohani pun terselesaikan. 전도하다 보면 많은 영적인 문제를 당한 사람들을 만나게 됩니다. Saat kita pergi memberitakan Injil, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sebenarnya sakit rohani. 육신적으로 봤을 때는 아무 문제가 없어요. Mungkin secara jasmani tidak terlihat sedang 집도 terjadi 너무 apa-apa. 좋고 공부도 많이 했어요. Di mana rumah mereka bagus dan juga mereka bekerja dengan keras, 근데 belajar dengan 영적 rajin. 문제가 사로잡히니까 아무것도 할 수가 없는 거예요. Tetapi ketika mereka memiliki masalah rohani, maka tidak ada yang bisa dilakukan. 왜 인생의 고통이 오는지 성경에서만 말하고 있습니다. Karena hanya Alkitab sajalah yang menceritakan tentang di manakah masalah itu berasal. 사람들이 왜 우상 숭배합니까? Kenapa orang-orang menyembah berhala? 여러분, 저기 한국에 가면 조선소 배를 만드는 큰 배를 만드는 그런 곳이 많아요. Jadi di Korea ada tempat-tempat yang membuat kapal-kapal besar. 그 배가 얼마나 큰지 거기에 축구장만 합니다. Tempat itu sangat luas, seluas lapangan sepak bola. 사람이 대단해요. Sehebat itulah 그 orang. 큰 배를 철로 만든 그 배를 만들어서 바다에 띄웁니다. Mereka bisa membuat kapal yang besar itu dan membawa kapal itu ke laut. 그걸 위해서 많은 똑똑한 사람들이 그것을 설계하고 또 그것을 만듭니다. Sehingga dibutuhkanlah orang-orang pintar untuk mendesain kapal itu dan merangkum kapal itu dengan begitu baik. 근데 그 배를 만들기 전에 반드시 먼저 하는 게 있어요. Tapi sebelum membuat kapal itu ada yang harus dia lakukan. 뭐 합니까? 고사를 지는, 제사 지는. Yaitu mereka harus membakar ukupan. 돼지 머리를 탁 얹어놓고 거기 콧구멍에다 돈 딱 찔러놓고. Contohnya mereka akan menyembelih babi dan menaruh kepalanya di situ dan menaruh uang di dalam hidung babi. 인도네시아에는 그런 문화가 없죠. Tidak ada kan budaya begitu di Indonesia? 그 제사를 드려서 바다의 신에게 이 배를 잘 좀 보살펴달라 기도하는 거예요. Dan mereka akan berkata bahwa ini adalah persembahan untuk dewa 아니 laut. 사람이 그렇게 대단한데 왜 그럽니까? Bukankah orang begitu hebat, namun mengapa manusia melakukan hal yang seperti itu? 고통 속에 있는데 답이 없어요. Manusia sebenarnya berada di dalam penderitaan, namun tidak ada jawaban di situ. 여러분, 지금 우리가 살아가는 세상에는 많은 고통과 문제들이 있습니다. Sebenarnya dunia yang sedang kita hidupi saat ini mempunyai banyak sekali penderitaan-penderitaan. 마지막 때에 지진, 기근, 전쟁, 환란이 옵니다. Dan kita pun bisa melihat bahwa pada masa-masa terakhir akan banyak penderitaan-penderitaan, bencana-bencana alam. 마태복음 24장에 제자들이 예수님에게 질문합니다. Dalam Matius pasal 24, murid-murid Yesus bertanya, 마지막 때에 마지막 때가 되면 어떤 문제들이 일어납니까? apakah yang akan terjadi pada masa-masa terakhir? 예수님께서 대답하세요. Dan Tuhan Yesus menjawab, 너희가 사람들의 말에 속지 마라, 미혹되지 마라. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 어떤 사람이 와서 내가 그리스도다. Karena ada orang yang mungkin berkata kepadamu bahwa akulah Mesias 그리고 많은 사람을 미혹하리라. dan akan menyesatkan banyak orang. 이단들이 와서 자기가 그리스도래요. Sehingga banyak bidat-bidat yang mengatakan bahwa diri mereka Mesias. 사람들이 그 말에 속아가지고 그게 들어가는 거예요. Sehingga orang-orang tersesatkan dan masuk ke dalam. 또 어떤 때는 난리의 소문이 일어납니다. Atau mungkin suatu berita-berita yang sangat menggemparkan dunia. 그때 너희가 두려워하지 말라. Pada saat itu Tuhan berkata, janganlah takut. 이런 일이 일어나게 할 것이다. Bahwa ini memang harus terjadi. 언제 여러분 끝이 납니까? Jadi kapankah masa yang terakhir itu akan datang? 세상이 언제 끝납니까? Kapankah dunia ini akan berakhir? 마태복음 24장 14절 말씀 우리 한번 찾아볼까요? Mari kita cari Matius pasal 24 ayatnya yang ke 마태복음 ayat 24장 14. 14절. Matius 24 ayatnya yang ke-14.
같이 읽습니다. 시작. Kita baca 이 천국 bersama-sama. 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 언제 끝이 온다고요? Jadi kapankah kesudahan itu akan tiba? 모든 민족에게 복음이 전거되고 난 이후에 끝이 온다고요. Kesudahan itu akan tiba ketika pemberitaan Injil akan tiba ke seluruh bumi. 전도자를 통해서 하나님의 일을 이루어 가시는 거예요. Tuhan ingin melaksanakan pekerjaannya melalui seorang 사람들은 penginjil. 종말이 올까봐 두렵습니다. Banyak orang takut akan hari kiamat. 종말을 주제로 한 영화도 많습니다. Dan banyak juga film-film yang dibuat tentang kiamat. 왜 종말이 두렵습니까? Namun mengapa orang takut akan hari kiamat? 성경 말씀에 사람에게 죽는 것은 죽는 것은 정한 것이고 그 뒤에는 심판이 있어요. Kita menulis bahwa kematian orang itu terjadi satu kali saja dan setelah itu ada 그러니까 penghakiman. 두려워요. Itulah mengapa orang takut. 우리에게는 죽음 이후에 뭐가 있습니까? Setelah kematian ada apa? 우리에게는 상급이 있어요. Untuk kita memiliki suatu mahkota yang tertinggal. 빌립보서 3장 20절에 너희가 하늘의 시민권을 가진 거예요. Dalam kitab Filipi berkata bahwa sebenarnya kita semua adalah warga kerajaan sorga. 여러분, 이 땅에서 우리가 살아가지만 우리의 신분이 하늘에 속한 자라는 것을 잊지 마시오. Kita semua adalah orang-orang yang tinggal di muka bumi ini, tapi jangan lupa bahwa identitas kita adalah warga sorgawi. 예수님 축복합시다. Mari kita memberkati satu 당신은 sama 하늘에 lain. 속한 자입니다. Anda adalah orang yang berasal dari sorga. 아멘. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 여러분, 우리가 이게 인도네시아 제자들도 있지만 한국 분들은 1년에 한 번씩 꼭 해야 되는 게 있어요. Pasti untuk kita warga Korea ada yang harus kita lakukan setahun sekali, 뭐냐면 비자를 갱신을 해야 됩니다. yaitu untuk memperpanjang visa. 그거 안 하면 어떻게 돼요? Kalau tidak memperpanjang visa, apa yang terjadi? 추방당합니다. Kita diusir 살 수가 없어요. dari Indonesia dan kita 이유가 tak bisa 뭡니까? hidup. Kenapa? 우리는 여기 인도네시아 사람이 아니에요. Alasannya karena kita bukan orang Indonesia, 왜냐하면 한국 시민권을 가졌어요. karena kami adalah orang-orang yang 이 berwarga 땅에 살지만 Korea. 우리의 육신의 신분증은 한국 시민권을 가진 거예요. Jadi seperti kita yang tinggal di Indonesia tapi berwarga negarakan Korea. 우리가 이 세상에 살아가지만 영적인 신분이 하나님께 속한 자라는 사실을 잊어버리지 마시기 바랍니다. Mari kita jangan melupakan juga bahwa kita yang tinggal di dunia ini sebenarnya berwarga 성경은 negarakan 말씀합니다. sorga. Dalam 성경은 firman 말씀합니다. Tuhan, 디모데후서 3장 1절에서 5절에 말세에 고통하는 때가 이른다. dan di dalam kitab 2 Timotius juga berkata bahwa akan tiba pada hari-hari terakhir. 사람들이 자기를 사랑합니다. Ketika orang tidak tahu berterima 돈을 kasih, 사랑합니다. mereka mencintai uang, 교만합니다. mencintai diri sendiri dan 비방합니다. sombong. Mereka memergok orang lain. 부모를 거역합니다. Mereka mencaci maki orang tua. 그리고 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더 해요. Dan mereka lebih mencintai hawa nafsu daripada menuruti Allah. 이 모습 그대로 지금 사람들이 살아가고 있잖아요. Inilah wujud kehidupan orang-orang zaman ini. 경건의 모양은 있는데 겉으로는 멀쩡해 보이지만 경건의 능력이 없단 말이에요. Walaupun mereka terlihat dari luarnya mempunyai kekuatan, tapi secara nyatanya mereka tidak ada 여러분 kekuatan. 거짓 선지자들에 속으면 안 됩니다. Kita tidak boleh tertipu dengan para nabi-nabi palsu. 여러분 교회의 머리는 예수 그리스도입니다. Yesus Kristus adalah tubuh gereja. 아멘. 우리 안디옥 선교교회 주인은 예수 그리스도입니다. Dan pemilik Antioch Mission Church adalah Yesus Kristus. 이 사실을 잊어버리면 자꾸 내가 주인 되려고. Kalau kita melupakan ini, maka kita akan mentuhankan diri sendiri. 여러분 신앙생활도 마찬가지입니다. Begitu juga dengan kehidupan rohani 내가 kita. 주인 되면 안 돼요. Kita tidak boleh mentuhankan diri 그리스도가 sendiri. 주인 돼요. Yesus Kristus harus menjadi 그래야 말씀 따라. Tuhan atas hidup kita dan mengikuti firman Tuhan. 불신자들은 이해할 수 없는 말이에요. Dan ini adalah suatu perkataan yang tidak 내 인생 bisa 내 건데. dimengerti orang-orang yang tidak percaya Tuhan. 내 인생은 내 거라고 생각합니다. Mereka berpikir bahwa hidup mereka itu adalah milik mereka sendiri. 그래서 내 마음대로 하는 거예요. Sehingga hidup sesuai dengan kehendak hati. 우리는 우리 마음대로 살지 않아요.
Kita tidak hidup dengan keinginan sendiri 하나님이 kita. 원하시는 대로 사는 겁니다. Kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. 그래서 성령 인도 받으려고 하는 거예요. Nah, untuk itu kita mau selalu dituntun oleh Roh Kudus 그래서 하나님께 기도하는 겁니다. dan selalu mau berdoa di hadapan Tuhan. 왜요? Mengapa? 성령께서 역사. Untuk tuntunan Roh Kudus. 여러분, 세상이 줄 수 없는 참된 평안이 우리 가운데 임하는 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kedamaian sejati yang tak diberikan dunia ada di tengah-tengah 계시록 kita. 1장 3절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Wahyu 1 ayat 3, 예언의 말씀을 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니. berbahagialah mereka yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. 하나님의 말씀을 읽는 자, 듣는 자, 지키는 자라고 말합니다. Jadi tulis ini berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan menuruti. 우리의 믿음이 언제 자랍니까? Jadi kapankah iman kita bertumbuh? 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀에서. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran 그래서 akan 말씀 앞에 예배 성공자로 나오는 겁니다. firman Tuhan. Itulah mengapa kita selalu datang untuk beribadah. 아멘. 예배 성공은 Insan songkong. 아멘. 예배 성공이 인생 성공이에요. Jadi sukses dalam ibadah adalah sukses dalam hidup. 여러분, 예배 드리기를 힘쓰시기 바랍니다. Mari kita semua selalu memegang kekuatan untuk beribadah. 사실 주일날 한번 나와서 예배 드린다고 해서 그게 끝이 아닙니다. Sebenarnya ibadah hari Minggu itu bukanlah segalanya. 여러분 삶 속에서 예배가 되어져야 돼요. Keseharian kita harus menjadi ibadah. 여러분 주보 가지고 여기 보면 다 있어요. Karena sebenarnya di dalam warta jemaat itu tertulis. 시간 없으면 요거 한 장 살짝 읽으면 됩니다. Kita bisa membaca ini waktu kita punya waktu luang. 조금 여유 있으신 분은 유튜브도 보셔도 돼요. Atau Anda pun bisa melihat di YouTube kalau ada waktu luang. 지금 예배 드리는 거 다 녹화되잖아요. Karena semua yang kita lakukan saat ini sebenarnya sudah terekam di YouTube. 매일의 삶 속에서 나를 하나님께 드리는 시간. Kita harus mempunyai waktu khusus untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan setiap hari. 제가 요거 여러분 주일 예배 때 주보 순서대로 그대로 찬송하고 기도하고 이 주보 조금 보면요. 한 15분 걸려요. Jadi sebenarnya untuk membaca urutan firman Tuhan ini bisa memakan waktu 15 menit. 찬송 부르는 거 빼면 10분이면 됩니다. Dan sebenarnya kalau dikurangi dengan waktu pujian itu jadi 10 menit. 하루에 10분이면 내가 하나님께 혼자 예배 드릴 수 있다는 거. Artinya satu hari kita bisa 10 menit untuk beribadah. 그것이 얼마나 내게 힘이 되고 답이 되는지 체험해 본 사람은 매일 해요. Pasti setiap orang yang sudah mengalami bagaimana ini dapat memberkati hidupnya, pasti akan melakukan ini setiap hari. 하지 말라고 해도 합니다. Mereka akan lakukan walaupun disuruh jangan lakukan. 저희 집 앞에 골프장이 있어요. Di depan rumah kami ada lapangan golf. 그래서 아침에 눈 뜨면 아침에 골프장에 사람들이 저는 이제 눈 떴는데 벌써 나와 있어요. Dan saya melihat bahwa saya baru saja buka mata, di lapangan golf itu sudah ada orang yang lagi main golf. 그러면 벌써 새벽부터 일어나가지고 그 골프 치기 위해서 준비한 거죠. Artinya mereka sudah dari subuh-subuh bersiap diri untuk main golf. 우리 집에서는 아이들 아침에 일어나라고 막 깨우고 있어요. Dan saya pun membangunkan anak-anak saya untuk sekolah. 근데 골프장에 벌써 골프 치고 이렇게 있는 거예요. Tapi mereka di lapangan golf sudah sementara pukul-pukul golf. 저는 아무리 생각해도 아직까지 이해가 안 돼요. Sampai sekarang saya masih bingung kenapa. 그 사람 잠도 안 자고 새벽에 뭐 하노? Kenapa mereka nggak tidur dan sampai pagi-pagi betul main golf? 날이 햇볕이 나서 더운데 거기를 막 걸어다녀요. Atau mungkin di tengah-tengah matahari yang terik mereka akan berjalan di atas lapangan. 제가 모르는 기쁨이 그 사람들에게 있는 거예요. Pasti mereka punya suatu kesenangan yang saya tidak mengerti. 저도 낚시를 잘하지는 못하는데 좋아해요. Saya memang tidak begitu mahir dalam memancing, tapi saya suka memancing. 밤에 이렇게 낚시하러 가려면 시간을 좀 내야 됩니다. Dan harus pergi memancing pada malam hari. 그래서 어떤 고기를 잡을지에 따라서 준비하는 돈도 좀 필요해요. Saya menyiapkan waktu malam hari untuk memancing dan harus menyiapkan uang untuk memancing juga. 어떤 날은 많이 잡을 때도 있는데 어떤 날은 못 잡을 때도 있어요. Ada saat di mana pancingannya banyak yang didapat, ada juga yang
sedikit didapat. 우리 사모님이 얘기를 했어요. Dan istri saya pun berkata, 아니 그거 사 먹으면 되지. 뭐하러 잡으러 가노? 그래요. ikan kan bisa dibeli saja, kenapa harus ditangkap sendiri? 고기 잡으면 비린내 나고. Karena kalau tangkap ikan itu bau anyir. 근데 그 고기 잡을 때에 꿈이 있어요. Tapi ada kesenangan dalam menangkap memancing 가는 ikan. Makanya kita pergi memancing. 제가 뭘 설명하려고 하냐면 여러분이 예배의 기쁨과 하나님을 향한 이 기도의 기쁨을 체험하고 나면 하지 마라 해도 해요. Jadi artinya ketika kita telah mengecap seberapa indahnya, nikmatnya berada dalam doa, pasti kita akan melakukan itu walaupun dihalangi orang. 예배 성공자의 축복을 누리기를 축복합니다. Saya berdoa jadilah orang-orang yang menikmati suksesnya dalam ibadah. 우리가 세상 가운데 어떻게 이기겠습니까? Bagaimana kita bisa menang di tengah dunia yang jahat ini? 예수님께서 말씀하셨습니다. Tuhan Yesus berfirman. 요한복음 16장 33절에 너희가 환난을 당하나 담대하라 내가 세상을 이기었노라. Jikalau kamu berhadapan dengan masalah, kuatkanlah hatimu, sebab aku telah mengalahkan dunia. 예수 그리스도께서 세상을 이기셨습니다. Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut. 히브리서 2장 14절에 보니까 이 사탄이 마귀가 죽음의 세력을 잡고 있어요. Ibrani 2 ayat 14 berkata bahwa sebenarnya iblis berkuasa atas maut. 이것을 예수님이 멸해버렸습니다. Dan inilah yang sebenarnya dipatahkan Yesus Kristus. 창세기 3장 15절에 여인의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 15 berkata bahwa Yesus telah meremukkan kepala ular itu. 한국말은 이 상하게 하다. 이게 약해요. Sebenarnya dalam bahasa Korea itu terjemahannya sedikit terlalu lemah. 영어로는 어떻게 됐습니까? Tapi dalam bahasa Inggris, Had your crush. jadi itu menggunakan kata crush. 머리를 갈아버렸다. Ya, jadi itu 믹서. diremukkan kepalanya. 완전 그 머리가 박살났습니다. Jadi kepala ular itu benar-benar dihancurkan. 그래서 평생 노예로 살아가던 우리가 해방된 겁니다. Dan kita semua yang sebenarnya dahulu sudah berada di bawah perhambaan atas maut telah dibebaskan. 하나님 모르는 사람들은 우상 숭배해야 돼요. Orang-orang yang tidak mengenal Allah tentu saja menyembah 하나님 모르면 berhala. 세상 따라가야 됩니다. Dan orang-orang yang tidak mengenal Allah tentu saja harus hidup di tengah dunia yang 왜 jahat ini. 그렇습니까? Kenapa? 고린도후서 4장 4절에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 해요. Karena di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 4 berkata bahwa ilah zaman ini membutakan hati orang yang percaya. 요한복음 16장 11절에는 세상 임금이라고 말합니다. Dan di dalam kitab Yohanes 16 ayat 11 mereka disebut penguasa dunia. 우리가 어떻게 이깁니까? Jadi bagaimanakah kita menang atas penguasa dunia itu? 어느 날 제가 영적으로 무너지는 날. Ada saat di mana saya secara rohani 아니 교회 열심히 merasa 다녔는데 jatuh. Padahal saya rajin beribadah. 저는 모태신앙 태어날 때부터 교회를 다녔어요. Sejak dari saya lahir saya sudah Kristen. 아무리 해도 내게 오는 이 문제를 해결이 안 되는. Jadi tak peduli saya berusaha sebagaimana mungkin, masalah rohani ini tidak selesai. 복음을 알고 깨닫고 고백하게 되었어요. Nah, akhirnya saya pun tahu apa itu Injil dan sadar akan Injil. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다. Seperti 1 Yohanes 3 ayat 8, kedatangan perempuan itu, keturunan dari perempuan itu meremukkan kepala ular. 예수님이 나의 사단의 머리를 완전히 박살내셨군요. Bahwa Yesus kita telah menghancurkan, meremukkan kepala iblis. 예수 그리스도가 나의 왕이 되시고 Yesus Kristus adalah Raja, 내 삶의 주인이 되었어요. Tuhan atas hidup kita. 문제가 와도 괜찮아요. Tidak apa-apa jikalau ada masalah yang datang. 갈등이 있어도 괜찮아요. Tidak apa-apa jikalau ada jika kita mengalami 왜냐하면 konflik. 그리스도가 주인 되시기. Nah, Yesus adalah Tuhan 요즘에 atas hidup kita. 제일 많이 하는 기도가 있습니다. Ada doa yang belakangan ini sering diucapkan. 하나님, 내 마음을 지켜주시고 인도하여 주옵소서. Yaitu Tuhan, jagalah hati saya dan tuntunlah hati saya.
여러분 내 마음대로 하면 어떻게 됩니까? Karena apa yang terjadi jika kita mengikuti kedagingan 여러분 kita? 자식이라도 내 마음대로 하는 게 아니에요. Sedangkan anak kita pun kita tidak bisa ubah mereka sesuai kehendak kita. 세상 살면서 내 마음대로 하면 안 돼요. Apalagi hidup di dunia tidak bisa sesuai kehendak kita. 우리는 마음과 생각을 들을 수 있어요. Kita harus bisa berkuasa atas hati kita dan pikiran kita. 우리는 그것을 내 마음을 지키시는 분이 있어요. Karena ada penjaga hati dan pikiran kita. 그 결론에서 제가 얘기하려고 했는데 한번 먼저 좀 나누고자 합니다. Dan di bagian kesimpulan ada yang ingin saya bagikan. 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀 Seperti dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 한번 찾아보겠습니다. Mari kita cari bersama-sama. 빌립보서 4장 6절에서 7절. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. 과거에 저는 이 말씀이 이해가 안 됐어요. Dulu saya tidak mengerti ayat ini. 같이 읽겠습니다. Mari baca sama-sama. 아무것도 Janganlah 염려하지 hendaknya 말고 kamu 다만 khawatir 모든 일에 tentang 기도와 apapun. 간구로 너희를 구할 Segala 것을 hal keinginanmu 감사함으로 kepada 하나님께 Allah 아뢰라. dalam doa dan 그리하면 permohonan 모든 dengan 지각에 ucapan 뛰어나 syukur. 하나님의 Damai 평강이 sejahtera Allah yang 그리스도 예수 melampaui segala 안에서 너희 akal akan 마음과 memelihara 생각을 hati dan 지키시라. pikiranmu dalam Kristus 아멘. Yesus. 아멘. Amin. 아니 내가 염려할 일이 있는데 왜 염려하지 말라고 합니까? Kenapa saya yang punya banyak 지금 kekhawatiran 당장 문제가 터져가지고 내가 힘들어요. disuruh tidak usah khawatir, padahal kalau ada masalah ini pecah dan saya akan susah. 근데 그 문제를 가지고 있으면 내가 고민하게 되는. Namun kalau misalnya masalah itu ada, itu akan menjadi pikiran. 근데 그 문제를 하나님께 맡기면 기도의 제목이 돼요. Tapi ternyata kalau kita serahkan masalah itu kepada Tuhan, itu menjadi pokok doa kita. 여러분 그때 하나님이 우리의 마음과 생각을 지키신다. Percayalah bahwa Tuhan selalu menjaga hati dan pikiran 이번 한 kita. 주간도 여러분 내 마음과 생각을 지키시는 분에게 내 문제 내어놓는 우리 성도님들 되기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang meminta Tuhan, jagalah pikiran dan hati saya sepanjang minggu ini. 근데 이거를 아무나 할 수 있는 게 아니에요. Tapi ini sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. 하나님의 자녀에 주어진 축복입니다. Ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Seperti dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, kepada mereka yang telah menerimaku akan diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. 마태복음 10장 1절에 예수님께서 제자들에게 말씀하셨습니다. Seperti dalam Matius 10 ayat 1, Tuhan Yesus berkata kepada 무rid-murid, 더러운 귀신을 내어 쫓으며 모든 병과 모든 악한 것을 고치는 권능을 주시니라. Ia memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. 예수님의 제자 중에 배운 사람도 없어요. Dari seluruh murid-murid Yesus tidak ada yang berpendidikan. 대부분 고기 잡는 사람들이에요. Hampir seluruh mayoritasnya adalah 존경받는 사람도 없어요. nelayan. Tidak ada yang dihormati. 마태는 세리입니다. Matius adalah pemungut cukai 사람들에게 손가락질 받는 Yang- 사람. yang selalu diusik orang. 그런데 이 모자란 제자들에게 예수님이 권능을 주셨어요. Kepada mereka yang seperti itu diberikan kuasa oleh Yesus Kristus. 여러분 권능 받으시기 바랍니다. Mari terimalah kuasa dari Yesus. 마태복음 28장 20절에 예수님께서 약속하셨습니다. Dan dalam kitab Matius 28 ayat 20 Tuhan Yesus berfirman, 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. 요한복음 16장 33절 다시 한번 말씀드립니다. Dan Yohanes 16 ayat 33. 이거 한번 찾아볼까요? Kita cari bersama-sama. 요한복음 16장 33절. Yohanes 16 ayat 33. 이런 말씀은 좀 암송하셔도 좋습니다. Ayat-ayat seperti ini alangkah baiknya jika Anda bisa menghafalnya 아니면 붙여 놓으셔도 돼요. atau ditempel. 같이 읽겠습니다. Semuanya 이것을 itu 너희에게 kukatakan 이르는 kepadamu 것은 supaya 너희로 kamu 내 beroleh 안에서 damai sejahtera 평안을 누리게 하려 dalam 합니다. dunia kamu menderita 세상에서는 penganiayaan, 너희가 tapi 환난을 kuatkanlah hatimu, aku 담대하라. telah 내가 mengalahkan. 세상을 이겼노라. 아멘. 여러분 문제와도 괜찮아요. Tidak apa-apa jika kita mengalami 힘이 masalah. 있으면 그 문제를 뛰어 넘어갈 수 있어요. Kalau kita punya kekuatan, pasti masalah itu akan kita mampu lewati. 지금 하나님 주신 힘 가지고
하나님 주시는 응답을 체험하는 자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati dengan kekuatan ini mari kita mengalami karya kebesaran Tuhan. 인도네시아에 와서 참 느끼는 것이 많습니다. Sejak datang ke Indonesia banyak yang kita alami, 늘 부딪히는 것이 한계예요. yaitu suatu lingkungan menjadi suatu yang selalu menjadi bentrokan. 한국에 있을 때도 좀 모자란 사람이었어요. Saya, walaupun di Korea pun saya adalah orang yang penuh banyak kekurangan. 인도네시아 와보니까 내가 할 수 있는 게 없어요. Sehingga datang ke Indonesia membuat saya tidak bisa melakukan banyak hal, 능력도 없어요. bahkan kekuatan. 말도 잘 못해요. Berbicara pun susah. 근데 그것을 통해서 더 큰 하나님의 능력을 체험하는 기회가 되었어요. Namun melalui semua ini, akhirnya saya pun memiliki kesempatan untuk melihat Tuhan. 여러분 사람 의지하지 말고 하나님을 의지하시기 바랍니다. Mari kita jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. 여러분 세상 따라가지 말고 말씀 따라가시기 바랍니다. Mari kita jangan mengikuti dunia, tapi ikutilah firman Tuhan. 눈에 보이는 거 그것을 쫓아가는 것이 아니에요. Jangan kita menjadi orang yang hanya mengikuti apa yang ada di tengah dunia. 여러분의 생각을 바꿔야 돼요. Mari kita ubah cara berpikir kita. 예레미야 33장에 너는 내게 부르짖으라 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 비밀한 일을 내게 보이리라. Seperti dalam kitab Yeremia 33 ayat 3 berkata, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar." 하나님은 크고 비밀한 일을 가지고 계십니다. Tuhan selalu memiliki suatu rencana yang besar 우리가 모를 뿐이에요. yang kita tidak tahu saja tentang 근데 itu. 언제 알게 됩니까? Tapi kapan kita tahu akan itu? 부르짖을 때. Saat kita memanggilnya. 여러분 하나님께 부르짖을 때 하나님 깨닫게 하시고 Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab 여러분 kita. 눈이 열려서 그것을 보게 되는 거예요. Dan Tuhan akan membuka mata kita untuk melihat. 이제부터 본격적으로 영적인 싸움 하십니다. Mari kita semua mulai saat ini, lakukanlah pertarungan rohani. 우리의 싸움은 혈과 육에 대한 싸움이 아닙니다. Karena pertarungan kita bukan melawan darah dan daging. 권세들과 어둠의 세상 주관자, 하늘에 있는 악한 영들을 상대합니다. Namun kita melawan penguasa-penguasa di udara dan pemerintah-pemerintah penghulu-penghulu dunia yang gelap. 이것을 위해서 하나님의 전신 갑주를 입어라. Untuk itu, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. 우리 주일학교 어린아이들한테 하는 건데 우리 성도님들도 한번 같이 해봤으면 좋겠어요. Mari kita semua sama-sama melakukan ini yang walaupun sebenarnya dilakukan anak-anak sekolah minggu. 머리에는 뭘 씁니까? Pakai apa di kepala? 구원의 두구. 가슴에 뭘 Ketopong 붙입니까? keselamatan. Apa yang dipakai di dada? 의의 흉배. Baju sirah. 허리에는 뭘 찹니까? Yang di pinggang berikat pingangkan apa? 진리의 허리띠. Kebenaran. 발에는 뭘 신습니까? Di kaki memakai apa? 네, 복음의 신발. Kasut pemberitaan Injil. 마귀의 공격을 무엇으로 막습니까? Bagaimana kita menghalangi kuasa 믿음의 serangan 방패. iblis? 이 사단을 어떻게 이기겠습니까? Perisai iman. Dan bagaimana kita Masih mengalahkan iblis? Memakai pedang firman Tuhan. 이게 전신갑주입니다. Inilah senjata rohani 하나님 kita. 주신 전신갑주를 입고 이번 한 주가 믿음으로 승리하는 모든 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berdoa memberkati jadilah umat-umat Tuhan yang akan menang di minggu berjalan ini. 아멘. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 너희가 내 안에, 내가 너희 안에 거하겠다고 약속하신 주님, 감사합니다. Terima kasih Tuhan yang telah berfirman, aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. 하나님, 눈에 보이는 세상과 육신의 것을 따라가지 않고 말씀 따라 성령 인도받는 주님의 백성들 되게 하여 주옵소서. Bantulah kami ya Tuhan agar supaya tidak mengikuti dunia, namun mengikuti firman-Mu menjadi umat-umat sejatimu. 대적하고 속이는 악한 마귀 사단은 예수 그리스도 이름으로 명하노니 결박을 당하고 떠나갈지어다. Segala kuasa roh jahat iblis yang melawan, yang akan membuat kami melawan, kiranya Kau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. 하루에 10분만 나를 하나님께 드리는 예배 성공자가 되게 하여 주옵소서. Kiranya kami bisa menjadi para orang-orang yang berhasil dalam ibadah dengan membawakan ibadah 10 menit di 우리 setiap 모든 hari. 성도님들에게 새 힘을 주시옵소서.
Tuhan berikanlah kekuatan yang baru kepada seluruh umat Tuhan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 dan 역사하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 날마다 믿음으로 승리할 akan turun kepada umat Tuhan yang setiap hari akan menang. 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.